କଟକ ଟାଙ୍ଗିସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଅନେକ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଏ ମାଟି ଆଜି ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋହନୀୟ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିଠାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମାନକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। विशेष करके जहाँ को आज अनरस कोषा प्रदान करके सम्मानित करागला ओडिशार सुनामधन्य समाजसेवी आदरणीय कृष्णा महांती महाशय तथा छात्र छात्री भाई भाई मैंने अन्य सज्जन वृंद अतिथि अभ्यागत महानुभाव सामाजिक बंधुगण गोटे यूनिवर्सिटी लंबा इतिहास धीरे धीरे बनी जाए। ड्रीम्स कॉलेज हवा इंजीनियरिंग कॉलेज आरंभ है। इंजीनियरिंग कॉलेज रु आरंभ होगी 1900 रु आरंभ होगी 2022 सुधा माने शताब्दी विगत शताब्दी शेष वर्ष आरंभ होगी जो आम 21st सेंचुरी फर्स्ट क्वार्टर को पार करले ठीक से यूनिवर्सिटी प्रथम कन्वोकेशन भी ये आयोजन करा गोटे सुखद संयोग आम गोटे बोधवे या प्रथम ग्रामांचल विश्वविद्यालय ओडिशार बोली कहुए यहाँ भी गोटे बड़ उपमा यूनिवर्सिटी जीवन में ये एक इंस्टीट्यूशन जी कौ भाया जगार अच्छे ये हुए तो आज ग्रामांचल कहुपारे किंतु यहीटा कौ अंचल जो विद्यार्थी माने पाठ पढ़ी उत्तीर्ण है कि जो मैंने पाठ पढ़ुं से जानवा दरकार जो आप कौटी पाठ पढ़ुं आपण ओडिशार जोटा सारस्वत स्थल जोटा बौद्धिक विचार गोटे एंतुड़ीशाला अनति दूर ओडिया स्वाभिमान प्रतीक मधुबाबूर जन्मस्थान अनति दूर गणकवि वैष्णव पाणीकर कर्मभूमि अनति दूर शताब्दी शताब्दी पूर्वे सारला महाभारत प्रथम भाषा संस्कृत रु बाहर की प्रथम भाषा अन्य भाषा लिखा जाइथिबा महाभारत रामायण अंश 2020 मसीह केंद्र सरकार जातीय शिक्षानीति प्रचलन द्वारा अनेक संस्कार आसी विश्वविद्यालय स्तर में मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा उपरे केंद्र शिक्षा मंत्री श्री प्रधान गुरुत्व आरोप करथिले। ड्रीम्स विश्वविद्यालयर युवशक्ति देश गठन में भागीदार हो पारे बोली श्री प्रधान प्रकाश करिसेंती। ए उत्सव में अन्यमानक मध्य ड्रीम्स विश्वविद्यालयर अध्यक्ष इंजीनियर दुर्गा प्रसाद रथ, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद्र होता, रेजिस्ट्रार भक्तचरण प्रधान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सदस्य विधायक छवि मल्लिक, डॉक्टर शक्ति प्रसाद दास, निर्देशक प्रदीप चंद्र रथ, चिन्मयी रथ प्रमुख जोग देइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଡ୍ରିମ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମାନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହିତ 448 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 10 ଜଣ ଟପର ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।